Urata hidat kuya karaka kurhakisa wasitatwa kutinta de prakta ya tiaura ka asitau hichakan taten TV Perú Campirusa Nacional FM ukata ipirakata. Akiri Perú sui pachanwa komat ata prakta arunt ata praktawa. Angkaha su hitarakansa tak pacha burasinya cui mapisa arunt ata praktau. Redes sociales ata ukata ipirakatwa sumpachwa arktare paraki sumaya tiaura karuhan sumaya tiaura karusampi. Kuyaka Josefina Kaukikana asesino ahista shipkana margachi direka hampi wasitato echaja purinta diraki maipin kasarga para janjis Josefina nispan tapuri kabuku para chay maipin kasarga yao. Turay mainaya turay Walter y mainaya turay kuna ñañaykuna hatuna paykuyta chaskirikamuchis nuqaqa maypi kasarqani turay chay ch'isimantaj aparaqapuwanku hichaqa kaypi ñan waqmanta qankunawan kushka kutirqamuykuña willakuykunata mas arimunapaq sapatutamantanpi hina turachay. Aha, suma willakuykuna, manak suma willakuykuna kallantaj riki panachay imaymana willakuykuna kan. Kallantaj turay imaymana willakuykuna, imaymana rimariykunapis kallantaj sasachaykuna, kusikuy willaykuna, imaymana turachay aymara rimayninchispis hildalla. Bait kawalluki panay. Chay pachapi wataraqamuni. Ichaqa kaypiñan tarikunchis qankunapaq kushka turachaykuna ñañachaykuna turachay igual. Noqami llapaqta willakuykunata mas iparisaq panay. Ahina kachu. Ukamaqa hirat kuyakaraka hiwasanaka uka suma wakicha wimpi sarap hanyani. Murata berkapasidad kaya tiaura kampi kallanta phanyani domingo ya tungka urura kasarakeri akiri paksin ha mamita nakana urupawa amtata karaki ukatwa kipka hilirip ekenchawi taipitpachka khatuna kaha histana tariwa ya kausuta harkaka siwimpi amtaura kampiwa sasinwa chiknot ere paraki kurhama purisa hukampi amtata phanyani. Kachakatuna campi, iskakatuna campi, kwamkik para kiwa mercados itinerantes, bodegas, camas, caucanti, collanex al hafkaraki. Ukataipina yatun kaurun yamayu paksitsti, kunapachanti, mamita nakan urupasti amtas karakini. Inampi irnakas kanyabdaki unyano kafkaragitaina. Yatiani fkarakino a Ministerio de la Producción taipitsti, unyano kafkaragitaino a caucanti man anaxti payafkaraki. Ukachakarusti sokta haip ukamakiu aptasiristi saratarakispa. Delivery tunka mayani arum kamanya bataki unya nakafharayitaina. Pekinchawi taipit ukanak toketsti khananja farakino. Khan inasinak mistkayataki. Queremos invocar Nanakahwila masinakar haust munap harakt. Pauro nairaki pan kunam to winakatutikan ukat pach kunanakas altasip hanya pataki. Energía y minas pekteristi yatias karakino kun hamatini aquí suyaf harayitaina. Kun hamati ukataipit patak por ciento hukao CTS. Hitsu yasinyasti munaskaragitaina. Nanakas suyasip karaktuk ataki kunam tawinakas mitsunia pataki. Kun hamatakas gobierno taipit inokatarakinio, kun hamatanchit pajanast, irnakirinakas CTS kolgenagapas munap harakio. Ukamkik paraki pensión de orfandad ukanaktoquetsa aljatan garakinoa. Ukasti kitinagatia kanyang kaurinakansti intap karagitaina hupanagatakio unyana kaskaragitaina. Ukamas yatias karakinoa kun hamati takpachuwila masinakasti haniu ukar kelkaisip karagitainti. Ukair nakabist hichapaksi doraserekineg. Ukamat, hutiri urunaganst, kitinakaruti holkek churatakan, ukanakaruh yatiyata harakpachaniu. Ukatsiak hagatst holke hutjes karaki bono churanyatagieg. Ukam kun hamatam tatak ukast, pokatas karakinio. Niatukuyan tagisti mayams kananjaniwaskakin hicha semana tagisti. Pakalak patak warang kabakuna nakaw Pfizer taipitsti unyano kataskaragitaina purin kanya bataki. Naira kasawi paksinha COVID-19 usumpi hiwiri nakaha sinti aluharawa. Hicha paksinha ukaha hitekt ewa. Sasinwa sata karakiwa. Rodrigo Parra hupaha aski athatata ukatha ukaha aski puriwa sasinwa hupaha arsulirakira kurhama purisa yathata sipkakinyani. Min saukataipitsti yatiasini parakiwa, kasawe paksinisti walhakenakaw hiwap heksasa, kun hamati mayurunsti, pusi pataka hakenakaw hiwap harakitaina, ukakik paraki, pawarang kapeska pataka hakenakasti, usi kinyarus mantap harakitainawa, ukamatapatsti hichamayo paksinisti, huk hakenakakiw usuntatahut haraki. El panorama en la última semana
Kepas mananakan staski kusarakiu kun hemati wal haqe nakarua kun apharakta. Ukamanakat stuk ahiwata nakakiu tharakih. Ukama min saukata bit khiatia sinirakih. Ukakik parak kepas mananakan st huk haqe nakakiu sunta pharakitaina. Kun hemati nyama warangkap ukhaqe nakarua kun apharakta. Ukamat sa huk haqe nakakiu usunta tahut tharakispa wal hanirutu vakunata has ukhaha. Si mantenemos este ritmo de vacunación y Kun hemati vakunasisk ukam vakunasis kakis pukast pakalak patak warang vacuna nakampist masi manan vakunas harakispao kun hemati sapurun patak warang hakenakaru vakunata harakispaq ukamampis amuyas karaksnao pakalak hanukak kimsakal vaksinakan takpachakenakar vakunanya taki taken pachar vacuna nyanste yakawaki winakasa utjas kakiwa ukamata hichasti panamericanos ukakik paraki para panamericanos ukanatanya nakauhana vacuna parakini ukatekis de amta tarakiwa pesqa pataka warangkani hilir hakenakaru vacuna nyataki ukat sam tapunma hilir hakete vacuna sinukasti yakhakin piu sararakinyapa hupasti dainei ukasapayrakinyapa wa ukakik paraki malapisaro kelakantanyang pisa. Kau capi kamachi lurini nekati yang kau sudah hari akasi yata keha irnaka peha hupara kasti uni hach atinya uta taipirua purinta parakina uka taipida pertini nakapampi hakista pajabataki aruski pajabataki ukamata samana inu kanyaraka naira kataru sartea pajabataki kurhama polisa yathatasip kakinyani. Akasamakin wakianyanakwa Universidad Nacional de Ingeniería Taipitsti Uñanaqafharagitaina. Ukamanakasti Lupino Gascaragitaina kunjamati ukanakan piñan josum piusu tanagarusti unjapjañabataki. Nosotros como universidad Nanakan pusi planta utjarakih. listas en estos momentos que han sido Ma amtawiru purinya pharakta. Ukats pesqa urust walhani khat matapisi pharakinih. Ukaki paraki uni ukataibins kunahan waltawinakas utjarakinwa. Decano, Facultad de Ingeniería Mecánica Taipita. Uni hach ayatakayu taipitsti yatiasin karakinoa presupuesto toqetsti uñano kasipkaragitainoa. Ukamat pakalkotunka % hukanakan bisamakin wakianyanagasti pokas kanyabataki. tenemos Ma amtawiru purinya pharakta. Ukats pesqa urust walhani khat matapisi pharakinih. Ukaki paraki uni ukataibins kunahan waltawinakas utjarakinwa. que el Estado sí puede Suyapjaragitainoa irnakawinak taipitsa uñano kasiska kinyabataki. Ukamat plantas de oxígeno ukanakasti chamas kanyabataki. Akanyang kausumpi kitenagatit akasiwins hakatasip karak ukamat hupanagarusti unjas kanyataki. Ya tiaure kampi saranta sip kakiyari kau capi hakira kati ya kasura kata COVID-19 usutaki vacuna koñaraka katok hapsheja huparakaja Unión Europea sata sura karuja mantasip kaspawa ukatja kau capi vacuna koñana kampiti itate ata pana markachina kaja sin sapjatainaja uka koñaraka ustatana katakiwa mantap harakispaja kurja papolisa ya tata sip kakiyari. Comisión Europea ya jefa miembro soyona kaparu angka suyat mereka cirina karu inamaiman tantap hanya patak amta wina kapa amta muna priwa mas toketra wakuna tap hupana katakikiusa sin khanais ani priwa ukamasa saririna kaha wakuna psa tungka pusinuruna kana purini taparuna irekipa wakuna tap hanya pausa sin khanais ani ha. Ya Kunata Agencia Europea Collirita Laboratorio en Cañapao Eucht Anirakiwa Anchit Kamajapu Sinikiu y Yausataja BioNTech Pfizer Moderna AstraZeneca Ukamasa Johnson Johnson Nyan kaus pachata maini suyo patat akasin katapatanu kaha kasta nyan kausuta suyo na kaha han uthirina kan saririna karuha saranya paha sait ayas pausasin oint ayaneja. I am the first woman. Nairere semanaja Ursula von der Leyen Comisión Chakatap Extirija estadounidense sarana kirina kaha europeo suyuna karhut kirip haksina kana mantantirina karua kuna yasip kanya pausa sina kanais anija. Amtawi pajajicha semanao embajadores de los estados miembros ma comisión aruski papjaniwa yausata chineja junio paxita takeni pokt ayapjanya pausa sin oint ayaneja. Kimsakan kawarang kahilaw kama bakuna kuñarakwa Arequipa sulka suyo llegaroja a kesir marcachi de katakiwa pus eprakina ukchikabaja lambaye que sulka suyo llegarja kimsa pataka kama marcachi de karua
hupara karo hampi kathap kataina wakiri rakasti kipka ma puncaun wa hamasan wampi ka puncau halura para kitaina ukan kap kataina wa ya tata sip kakinya Macaka kim sakal kuarangka pata kaya tungtungkan ni pagunana ka puriraki arekip sulka suyuruha ukana kampisti kim sakal tungmaranit hilir hakena karu wakuna parakini hichuruna ka bakuna nyatakisti kuna pacharuta kelkan tatapki ukar hama bakuna parakini ukamata walha kenaka han kuta pisip hanya pataki Desde sus domicilios, utana kapat patch ma aplikatiyo tablet computadora ukamats celularat mantap harakispao kau khans bakuna taphani ukamas kuna pachans bakuna taphani ukana kiyat khatanya takeh ya khatuket stu kik pamarkana cementerio pantiunasti apacheta sata ukasti marka cirina kar katukanya taki pungku histar harakiwa ukachakaru mantanya takisti kuna kumarain to kamta winakat utiki ukana kasti yakap harakinya pawa ukamat sapes katungka haus ayatan karukiwa sapurun katukarakini kuni hamati mayuru nairi kipatwa hausanya marakita mantanya takiha ukachakasti lunis urut hasabarur kamau histaratas karakini ukakik paraki kim sahake nagakiwa wilamasit mantarakispa lambai kesul kasun stikim sapatak hake nagau katuntay sip karakitaina hanchakapat punca wilurap hatapata ukasti almost ukachakanwa ukamak lurap karakitaina Akiri puncawin stiwal ha service kahana kau hikip harakitaina ukakik paraki equipo de sonido ukasa ut harakitaina wa hupanakasti kunanakati kumarain to kamtawin akut hiki covid-19 yang kusutaki ukanakasti haniw yakap karakitainati katunta takanakasti ukat sa khespinyas munap harakitaina wa ukamata wal haniwa kutta pisip harakinsa ukat khapatokerua chamampi katunta yasip haraki Ukchil kamaha Francisco Sagasti Balcusti, Hadiwarma Makayara Quachura Parakira Ventanilla Chakau Gitarja, Ukachagarwa Upaja Chicancha Sirakina. Bakuna Koyara Caja Kurhabarote Wakist Atakeja, Ukabaru, Itante Ataskiwas Asinsa Sarakina P. Untusip Kakiyani. Wakuna nyata sareta wipaja kusaru mistuja Francisco Sagasti hach ahilere malkuja wichachachilana karu wakunda nyaja hichaqi paurunakana amtawi para kusau misuski sasen khanais aneja Francisco Sagasti hach ahilere malkuja amtawija patunka peskan warang sapurun wakuna sinyapana usaneja hichaja sapuruja pusitunka warangka hilupacha wakuna tapusa sin oint ayaneja Akasin kirmareka chirina kahach ahilere malkuja congénitas usumpi síndrome de Down hanais asina wakunda sirakine usanija awichachachilanak chikampi kuna pachateja mainido sinakapurinini ukapachansa sin hanais anija Takani warwihuap katasip kanya pataki gobierno hatakeni inaki marakachirina kaus asip kanya pataki lakiret asinyataki alanya kailta se usasena kanais anija hach ahilere malkuja warang kani warwihunaka alanyat ars arakina wa yakepanaka hawaii taniwa wasitata apnak anyataki mainina karaki quirúrgicas ala sirakini usasin uint ayaneja hach ahilere malkuja kimsa tunka pakalkoni toneladas mankanakata kaliwaremata ollas comunes ventanilla chekana lakirasi winkarakinawa mankanaglaak irañajama comité de transparencia taipita uñakipataniwa ukama ollas comunes distrituta kusayanap anyataki Murata Margamasiraka Arequipa Sulka So Jagaro Put Abhayari Komarka Kayataki Erteira Kawa Yauka Sulka Marcaugitanwa Matap Asiparakida Carabeli Provincia Checauquitana Pesca Marcachirakawa Dengue Usumpi Katunte Asiparakitaina Ukatua Matap Asiparakina Akiri Matapi Wenja Waranka Pataka Pusituka Sohtani Utaraka Chisu Abhayari Aka usohan akanta yapataki uka hakauhita sulka marcauhitana kana sasirwa aparakitaina. Kulirira kasti aka usumpiti lih katunte asin hanya ukauhitana kana markachira ka hakata sepcheja hakakiwa koyanya utara karo sak abhanyari sasirwa yuht asiri paraki.
ahora capisaran tasip kakinyani murata marca Masinaka Kenji Fujimori Naira Kamachi Chihnuke Iriste COVID-19 usumpiwa katunta tatja ukatja mapoyaña uta taipinwa haqatastja sasinwa yatianira kitaina redes sociales ata ukata ipiruwa ma unohtile hamokwa warkuntara kitaina hilirina kaparusti akaya jausotja hark akasip japuriyari sinti pirupuriwa sasinwa hupaja qilqantanira kitaina Keiko Fujimori, Fuerza Popular Taipita, Saririna, Sulcapasti, Taik Aukiparuja, Akayan Hausot Hahar Agasip Hapuriyani, Sasirwa Hupaja, Maitara Kitaina, Ukakip Karakiwa Akiri Taipitja, Kenji Fujimori Hupasti, Erika Muñoz, Warmi Paja, COVID-19 Usumpi Katunta Tarakiwa Hupaja Sasinsa, Yatianiraki Nawa. Yati ahora campisaran tasip kakiyani Kenji Fujimori Naira Kamachi Chihno Keireja Ma Kuyaña Utanki Murat Hilat Kuyakaraka COVID-19 Usumpiwa Katunti Asira Kitaina Ukchinka Baja Keiko Fujimori Hupaja Kuyaña Utanewas ahora Kitaina Kunja Mampunsa Sulka Jajaja Kataseja Sasina Uljeriwa Hukampi Atjatapjanyani Naira Kat Urkoyen Utar Mantausinist Aski Usurakito Ukamanakatst Sentimu Ilhasirakt Kenji Fujimori, redes sociales Taipito Yati Karakina. Jupas Komas Warmipasa Kanyang Hosum Tiusundatamis Karagitaina. Panik Pacharu Kolirina Casti Unjaf Karagitain Ukat Tuila Masinakaparus Mait Asinis Karakino Unjasip Kanyabataki. Keiko, Hiru, Sachi, Humanagak Sumun Hasipm. Taikak, Aukihas Ukamkik para Humanagak Kimsakutiam Unjasip Harakma. Ukam Yati Kipan Fuerza Popular Taipit Iri Keiko Fujimori. Hupastini aquí Lupino Karagitaina Ventanilla Chakar Saranyataki. Ukatu Kanagampis Acht Karagitainoa. Hupasti Clinic Chakarusar Karagitaina Kaukanti Kenji Sulcapasti Hakatas Karagitaina. Ukachakaru Pur Karagitaina. Aruski Pascarakito a Colina Cantecht Eripambi. Kenji Neumoniampiu Hakatas Karagitaina Tunka Hanukasti Tunka Pescani por ciento Huka Pulmon en Agapasti Hanek Kusa Karagitaindi. Ukat Colina Casti Mahu Kurumpi un Casniapstima y Paragina. Yatiasin Karakinoa Susana Iguchi Taika Parusti Akanyang Kausutun Karagitaina. Kunhamati Hicha Kepuru Nagasti Kenjimpi Matap Karagitaina. Mamahasti unjes karakino katsti negativo mist karakina. Nayak komkik paraki unjesis karaktoa. Ukat kusakas pau kenji ukamas erika hupanagasti hank. Walktap karakispa. Keiko Fujimori Sachi Kuyagabampichik Karagitaina. Ukat yatiasin karakino a campañampisti hichur kalent kenetakiu amt Karagitaina. Uchika Baja Petro Castillo Perú Libre Taipita Sarinisti Bagua Chegarua Putarakira Keiko Fujimori Juparusti Fuerza Popular Taipita Kamachi Chihnuke de la Caja Zapac Paxi Kolkeka Tupauja Jupara Caja Hitek Esip Hayapawa Ukmait Masasirwa Juparuja Sarakitaina Ukatsakitira Kati Hariwaski Kite Sasirwa Sapejo Paruja Jupara Karusa Arurak Hakut Kate Arakinawa Uitup Hanyani Pedro Castillo Malkutak Wakichasiristi, Bawa Markama Purirakina, Pairi Chigliawil Saranyataki, Uka Markat Pacha Peru Libre Ukataipit Wakichasiristi, Keiko Fujimori Hupatukisti Arsurakinwa, Kunhamat Huparusti Sarakinwa, Hitina Kampasir Nakani Ukanakiatian Sasina. Humachaka Paru Irnakak Saraktao, Ukamatapats, Congresistas Kamachuluri Nakarust, Kaukakol Ketehapsukeh, Uka Hitekai Nyamarikitao, Yakatokets, Hani Humahutao Sin Nayarok Kamskarakitas Mas, Hitina Kampasir Naka, Ukamas Hitina Kampasir Naka Ukanakiati Yatakeh, Kunhamatina Yanki Uka, Nayo Kunabachans Ukanaktoket Arsus Karakiah. Ukakik Paraki Hupasti Hai Sarakinwa, Kaukiri Nakati Komunista Ukamatao sa Sapkana Hupanakaru. Mak ariuga, yakipanakak sa parakiu, nanakast, chavistas, comunistas, ukanakima amuyaptsas, comunista ukast, markachirinakan kolkibambu sarnake han irnakausin, comunista ukast, akasuyut kunaiman yanakaw absurakih, ukamat markachirinakar han kunampis haitarakih, comunista ukast, hani wilamas parus munikit ukamarus taikaparus. Amazonas Chakat Pacha, Arsuipan sti kananchirakinwa kunanakasa irnakani, ukamas kunihamas irnakani ukanaktoki, hanukat sti arkirina kapasti, ukachakan sthaniu hayahayang kanya sa yakap karakiti.
Nanakah takisar nakanya nakauhahan walin katapat emergensi ukaru ucap harakiah kun hamate haniu takinakah ukamanya pa karakit ukatan nanakast ukanakas kishinya taki ur nakap harakiah ukakik paraki gas ukast aptata harakinio kun hamate hiwasan ki ukat hiwasaruh kusaki porinya parakiah Pedro Castillo hupasti ukamark pacamu itarakina ukakik parakiar kiri nakapasti hupam kuskas harap harakinwa ukat hichasti hutir urunakana yak hamarkana karus purirak pacaniwa Carlos Rua hupasti sulkas urakana irpirinakana erteli parakiwa. Hupaha Keiko Fujimori ukakip karaki Pedro Castillo. Kitirakati malkama utkataya matakeja wakicha sepjeja huparakaja kurponsa sulkasu ukitarakanja irnaka pareja ukaraka karankanya patakiwa hupaja maitarakini sasirwa akiri yatioja portadiraki. Ayakucho sulkasu ura irpiripasti akiri Kipka kitirakati malkamaha utkatay murapjeja huparaka sulkasura kara kurpunsa lutapaneja kuranaksa irnakapaneja uka kanankanya patakiwa tunka kimsakan kuni urunaka sarakiri akiri paksinja ukurutakiwa mama tapiwiwa wakichata karaki ukarwa huparakaja yatjataya pjpana sasirwa akiri taipita kanaistata karaki ukchikamaja Fujimori ukakip karaki Castillo huparakaja hanirawa kunsa kamsap karakiti. Urata Barcamasiraka y Atiaura Campisaranta Sipkakiñari, Víctor Boluarte, Hupasti, empresa municipal Sara Ukata y Pitpacha Kiesa Coscoparcansti, Amuit Asipkiwa, Akiri, Gobierno Nacional Sata Pekencha Wimpiwa, Intiraipi Punchawi Nairakataro Sartea Tayapataki, Yaka Usumpi, Sumahar Akaswimpi, Sasiwa Asuniraki. Sapabaraja Patunka Pusini Urunaka Sarakiri, Hutiri Julio Paxirwa Caja Nairakataro Sarteta Karakina Saseiwa Manchakan Pacha Ukabanwa Hichaja Kipka Urunwa Huparakaja Kamja Nairakataroja Punchauja Sarten Hamurap Haraki Kipka Ukachakaru Mantapjayat Patakisti Hutiri Nekanja Suma Wakichata Haspo Ukatsa Aljata Harakispawa Kauchapi Suyu Hitarakanti Bakura Koyaraka Ushtatarakaja Nairakataroja Sartea Tarjeja Ukata y Pizza Markachiri de caja portare para Kispawa, Sasira, Haraist Awisa, Utarakiwa. Yatia Urakam Saranta Sipkaquillar Gilat Cuyacaraka, a las citas Jatoja, Sapamara Puriwa, Naira Cataroja Sarteata Carakina, Puro Marca Checau Gitana. Hichabaranja, Coronavirus Yanja Uso Akanta Witua Haniwa, Sarteap Karakite, Ukatja, Urupansti, Yupaichaya uta chakau hitaroja Bellavista uka chakau hitaroja walharirakawa markachirakaja purtap harakina. Yupaichaya utasti akaja ma sumais auta kalua ukatja histanta takiwa hakata sirakina. Ukatja ma kauka markachirakaja utau hitanakarwa alhap harakina walisumbwa kunanakate hatuchayaho akiskija ukarakwa. Haniwa sarnakasta hilja alhap karakina teja Akiri Alhasiri de Caja, Walhariraka, Wampi, Wachagaroja, Portasip Kakinao, Marcachiri de Caja, Sapaparawa, Port Angeate Praktan, Uquatra, Port Abhanyani Sasinsa, Makau Canejas a Prakinapi. Akiri Wabaidiri Atiahueja, Kipka, Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Federico Tenorio Ukaparakiwa, Sutipaja. Jupawa, Cauchipiracati, Murat Gilat Cuyagaraka, Kipka Proyecto de Riego Esmeralda Alta Sata Taipiu Gitar Hakata Sepjeja, Ayacucho Sulcasuyo Cheganja, Jupara Campiwa Aruskip Tarakina. Akiri Sulcasuyuta, Awipa Taipitja, Pataka Warankan Warankapa Solisa Colquiwa Irtata Karakispa, Soba Irnaka Uraki, Nairakataro Sartea Tayapataki, Kipka, Huanta Provincia Chegauhitana. Acá, Suma Irnaka Wimpeja, Patunka Sohtani kilómetros Ukama Uma Irpañarakawa Lutata Karakispa, Ukakip Karaki Patunka Sohtani Ukama Uma Imañarakas. Ya Pakalko Waranka hectáreas Ukama Yapu Hitarakatakiwa Akaja Aski Karakispa. Ukamatua, Wanta Ukakip Karaki, Lauri Kocha Chakau Hitarja, Yapu Yapuchirakaja Kuswa Irnaka Karakispa.
wali kusiponis bawa sasidwa walhani nagawa kuswa ukajagat pacha kanash asiri paraki. Valle del Colca ukaja Arequipa sulka suyo llegar Oaxaca siraki. Titicaca mamacotasti puno sulka suyo llegar Oaxaca siraki. Jerarquía 4 sata ukasuma amuit awimpiwa ya awi halasqua katuk aparaki. Ejecutivo pekenchawi taipitwa sumwa ya tien haparaki kurhamati kipka akiri pekenchawi taipitja turismo iraqayaweja hukampi sartea taapana kurhamati akuru lagarja yanqa uso akanta wetja ainast atakiwa sasinsa khanast asiriparakiwa hukampu hichaja kipka akiri chaqaw hitarakaroja markat sarir haqirakaja kurtapharak pachariwa hutiri pacharakana. Yatiaura Campi Saranta Sipakillani Jaime Galvez, ministro preferiste Jupaja Murat Gilat Villacaraca, Nairakata Sistema a Gas Natural Sata, Uqua Ventanilla Cheganja Manca Peña de aquí Ustakina, Kurja Papulisa Kireja, Hukapia Tata Sipakillani. Pairinacasti, Comedor Reina de los Mares Chacana, Asentamiento Humano Angamos, Ventanilla Marcana, Jupanacasti GLP Janiu Apnakafraitaindi, Gas Natural Ucampi Sapurus Payafraitaina, Ucamanacasti Programa Bonigas Taipito Azartayas Caraitaina, Ministerio de Energía y Minas Taipito Amanchaf Caraitaina. Parte de un programa para lograr que 1000 cocinas... Akiri wakichevimpis ñama warang comedores populares mang alhañu tanakaru yana para kiej ukanakastigas su campiu yana para kiej kunejamati patakats pescatunka ukharu hitakayara kiej kolga alañapaj kunejamate GLP ukampiu panakaj irnakasip karakiej. Uchap Caraitaina Ucatu Canacastini Warang Comedores Chacanoa, Lima Ukmas Callao Chacansti Inakikani Sasino Yatiaf Haragina. Ukatu Canacastini Waranka Kinakadakiu Uñano Cascaraitaina. Estamos avanzando a un ritmo de... Lima marcans ña kimsa warang kimsa kalak patak ukha comedores populares man kalhañu tanaka uthirakiej ukanagats nanagast kimsa kalak patak ukhaniru yana pasip karakt kunijamati kalida ukataipit yana paij purinirakiej. Wali kusisita Warminacasti Jakatasip Jaraitaina. Ukam Irnakawinacasti Comedores Populares Taipina, Kunapachantia Gañan Jaususti Kaltkaragitaina Nia Jukatpachua Kaltafaraitaina. En lo que se va a ahorrar en Ukampisti Gazaro Janiu Sinti Tukataharakinit, Ukat Tukakolkampisti Mangapayawinakaj Kusanti Siragispo, Ukat Ukamat Sapurusti Sum Payaskanya Batagisa. muy contenta. Wali kusisitao Jakatasirakta, Ukamasa Kamang Apayunta Taipirus Yus Pagaraktua, Kunjamatia Kataipitsti Walja Wanagao Arrosits Mang Afharagija. Ukau Chakanstini Sapur Hamak Pakalkotunga Kinakataki Payapharagitaina. Prom Perú Kataipit Pacha inspira Wakichawa, Sartea Parakire, Ukamata, Perú Suyosa, Nairakataro Sumpacha Irpta Pajapatakiwa, Kuneimana Suba Wakichawira Campi, Patunka Pusini Uruta, Patunka Kimsakaro, Urkapawa Kiri Pasinja, Akirija Sartea Karakiri, Waranka Hila Ukama, Kitira Katichi Cancha Sepjaneja, Juparaka Ukan Parakine, Suyosata Ukaki Paraki, Ankaja Surakata, Untu Pajani. Patungka thakanukah kimsa tungka tha empresa nak sarta irinakasti nya warangka irnakarinakaru katukaraki patakatsti kimsa tungka sohtanitsti warmina kawa ukhamanakak sarta yapkhsa sawyatiani pharaki from Peru ukataipitha ukakik paraki yakhatsti yatiani pharakiwa kolgenakasti iraka pharakitainawa nyang khos pachan sipansa kolgembir nakanyanakast hichuro nakan payakutis irnakatakas ukhamarakiw ukat hilpachasti yakasuyo thakenaka uchap pharakih Kunanakati Peru suyunut hiukanaka ang kasuyuru int nyataki ukakik paraki ya kasuyut hutap hanya pataki ukanakasti askiu sartegetas karaki ukamat ha prom Peru kataipit sti hichasti mawaki chawiba lurarakini patung kapusin urutha patung kakim sakalkon uru mayu paksina patung kapusin urut patung kakim sakalkon uru mayu pakaskamast waina empresa luririnakast ukang kapharakiniu yakhahat startups ukamas uintatarakiu Akiri punjawi urokaya winsti amta tarakiwa kuna majakya nakati uthi Peru suyuna ukanak uintenya taki ukakik paraki kau kiri nakati naira rumistkana ukanakasti ukang kapharakiniwa yati nyataki kunihamas empresa nakahap nakanyaki ukanak toke ukat sayati charakiniwa ukakik paraki chaman charakiniwa kunihamati aka urak pachen ir nakanyaki ukanak uintenya taki
Humasti ukataipir mantanya tekisti internet ukataipit hakel kanta sirekismawa inspira.promperu.gov.pe ukataipiru. Hiwasaraka yatia urakaja tukteata hiwa TV Perú ukakip karaki Nacional FM taipira katilat kuyakaraka hichasti no kanchi suparakaro katok apayani.